ये नंबर कौन जे उत्तर अमेरिका ये हमारे यूएसए कनाडा या सब रही ये नंबर कौन जे दक्षिण अमेरिका ये जो हमारा यूरोपीय देश मान ये जाक रही एटा हमर जे कौन जे अफ्रीका है अफ्रीका महादेश ये एशिया है এবং ये जो कौन जे ऑस्ट्रेलिया যাকে আমরা ওশেনিয়া भी মধ্যে করছি মানে এটা গ্রিনল্যান্ড ইউরোপের একটা অঞ্চল হিসেবে ହେଲା ହେଲେ ଏହି ୟୁରୋପ ଭାରତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଯେ ଭାରତ ନିଜର ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଣ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚାରିଟା ଜଳପଥ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ ଯେପରି ଭାବରେ ସିଙ୍ଗାପୁର ଜଳପଥ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଏଠି ଆମର କଣ ଅଛି ଯେ ସିଙ୍ଗାପୁର ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ସିଙ୍ଗାପୁର ଜଳପଥକୁ ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କରିଥାଏ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ମାନେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ସହିତ କରିଥାଏ ଜାପାନ କାନାଡା ୟୁଏସଏ ସହିତ କଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ଏହି ସିଙ୍ଗାପୁର ଜଳପଥ ଦେଇ କରିଥାଏ ମାନେ ଏପଟେ କଣ କରିଥାଏ ଜଳପଥ ଏଇଟା ଆମର ଅଛି ଜାଭା ସୁମାତ୍ରା ଏପଟେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏହା ସବୁ ଆମର ଦେଶ ଗୁଡିକ ଅଛି ହେଲେ କଣ କରିଥାଏ ଏପରି ଭାବେ ଯାଇ କଣ କରିଥାଏ ଚାଇନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ସହିତ କରିଥାଏ दक्षिण पूर्व एशिया जापान कनाडा यूएसए सहित क्यों जलसंधि को नहीं करଥାଏ ना सिंगापुर जलसंधि को नहीं करଥାଏ एपरि आबले से बुली करଥାଏ এই দেশে आपण লিখত আছে আমেরিকা এই দেশে কানাডা এটি কি নেছি এটা আমরা চেনি দেখাই আছে যেটা आपण গ্লোব রে দেখিয়ে বেলে এটা आपण ঠিক ভাবে দেখাতো তারপর আসলে সুয়েজ ক্যানাল আমরা কোন আছে না এখানে আমরা আছে সুয়েজ ক্যানাল বুঝলা না ইজিপ্ট রে আমরা আছে আফ্রিকা রে আমরা আছে মানে ভারত কোন যেটা সুয়েজ ক্যানাল বাটিয়া দেইলি কার সহিত বাণিজ্য কারবার করଥାଏ না यूरोपीय राष्ट्र मान सहित वाणिज्य कारबार करिଥାଏ बुझला उत्तर महासा अंतरिक अछि उत्तर महासा अंतरिक आफ्रिकार दक्षिण रे हमर अछि उत्तर महासा अंतरिक हेले भारत उत्तर महासा अंतरिक सहित नै पूर्व जतिय रहले जो पूर्व पश्चिम रे हमर जतिय रहले कोन जे पश्चिम रे जतिय हमर आफ्रिका देश रहले सेमानक सहित हमर कोन हि होछि ना दक्षिण अमेरिका सहित भी मधले वाणिज्य कारबार करथिଥାଏ एही उत्तर महासा अंतरिक बाट देखिसी तापर हमर मलक्का हमर कोन अछि एठी भी आगा हमर कोन अछि ना मलक्का बेले हमर देश अछि मलक्का जलसंधि बाटिया देइरी ऑस्ट्रेलिया सहित आ इंडोनेशिया न्यूजीलैंड सहित कोन कर दिथे ना से जलपथ बाटिया देइरी वाणिज्य कारबार कर दिथे बुझि पाला आपण एथिरा आपण कोन जे बारंबार क्वेश्चन बता जे भारत केतोटी जलसंधि माध्यम रे विदेशी राष्ट्र मान सहित आमदानी रप्तानी कार्य करଥାଏ ना चारोटी सिंगापुर बाट देइसे दक्षिण पूर्व एशिया जापान एवं कनाडा एवं यूएसए सहित करଥାଏ सुएज कैनाल बाट देइ यूरोपीय राष्ट्र मान सहित करଥାଏ उत्तर महासा अंतरिक देइ पश्चिम आफ्रिकीय देश एवं दक्षिण अमेरिका सहित करଥାଏ मलक्का जलसंधि देइ ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड सहित हमर वाणिज्य कारबार करଥାଏ एथरे मतलब आपण कोन पचारिबो एक मार्क को आपण को पचारि पारे आशा करती आपण कोन जे जलपथ विषय रे आपण बुझि पाते ना